شباب صبايا، بالنسبة للإكزامان، أوكي خليكم أونلاين لو سمحتوا، خلوا الكاميرا مفتوحة، اللي عنده كاميرا يفتح الكاميرا. عم تسمعوني منيح؟ أستاذ. أوكي. ايه بس بالنسبة للإكزامان أنا كتبت لكم على الأجندة إنه عندنا مطلوب الشابيتر 1 الشابيتر 2 ومطلوب كمان الماتيريال دو لابوراتوار، ما هيك؟ أستاذ. تمام. استاذ، نحن لما اشتغلنا بالشابيتر 1 والشابيتر 2 حددت لكم انا دائما شو الاكتيفيتي اللي عملناهم والاكتيفيتي المطلوبين، وعلمنا على الدفتر باردون على الكتاب الكونكلوزيون او حتى اي ديفينيسيون مطلوب ندرسه. يعني مش كمان رح نتعامل معكم مثل ولاد صغار نحط لكم كل باج وكل شيء. انا حطيت لكم شابيتر 1 شابيتر 2 مع الاكزرسيس دو ليفر ومع الفيش سوبليمونتير. نحن عملنا 2 فيش سوبليمونتير وفي باوربوينت مثلا كي تبعتهم انه علاقه بالاكسبليكاسيون للدونسيتي والاكتيفيتي. لو سمحتوا الباقيين كمان يفتحوا كاميرا لانه بعد ما عملت سكرين شوت. فاستاذ بالنسبه للاجنده يلي شاف الاجنده ودروس الامتحان، حدا عنده شي سؤال؟ واضحه الاجنده؟ وي اوكي طيب خليني بس بعد مهدي وملاك عيديب وحسن مروي اذا بنفتح كاميرا استاذ لاعمل سكرين شوت. بونجور استاذ، انا هلا فوتت بي. يلا اوكي استاذ يلا خلونا نعمل سكرين شوت. مهدي محمد كريم في كاميرا؟ طيب حاعمل انا سكرين شوت. يلا مش الحال استاذ عشان ما نخسر وقت زياده. انا المهم بدي اول شيء طمن انه الاجنده قريناها وعرفنا شو الدروس المطلوبين للامتحان. يلا نسكر الكاميرا أستاذ. نسكر الكاميرا. Oui, vous pouvez fermer la caméra. Moi aussi كرمال الكونكسيون يكون الكل عنده الصوت واضح. طيب. استاذ محمد مهدي، استاذ اذا بتحب فيك تسكرها وبتحب نضلنا شايفينك بهالشخصيه الحلوه، يا اهلا وسهلا فيك. شباب وصبايا، نحن عملنا فيش سوبلمنتير موجودين عندكم على السيستم، فيكم تشوفوهم في الاكسبليكاسيون كل شيء، حصص الزوم كله موجود عندكم. الخميس نحن عندنا دو بيريود، عندنا اون بيريود افون ليكزامان. ليكزامان سي على كاتريام بيريود، حددت لكم الوقت. نهار الخميس الحصه الاولى حتكون كون بيريود دو ريفيزيون. يعني انا بالمبدا بس بدي اسمع شو عندكم اسئله. اي حدا عنده سؤال عنده استفسار بالحصه الاولى في يسالني للامتحان، وبدي رجع لكم شوي كيف نكتب بالامتحان عشان ما حدا يروح عليه الوقت او ما حدا يعرف يكفي الامتحان. بنحكي فيهم هودي نهار الخميس ان شاء الله. اوكي؟ فاي كيستيون اي شيء عندكم اياه استاذ نهار الخميس تسالوني اياه للامتحان. واضح؟ إذا اليوم ما رح نعمل ريفيزيون؟ اليوم بحظة شوي. اليوم هلا بنحكي شو بدنا نعمل اليوم. مين عنده شي سؤال؟ أنا أستاذ، بس في مرة كنت أنا غايبة على حصة ويمكن شرحتوا فيها
ماتريال، فأنا بدي أعرف إذا كتبته شي عشان ما حضرته لا استاذ، فعشان الماتériel نحن ما كنا نكتب على sur le cahier car on ne demande pas de tracer le matériel. C'est suffisant d'ouvrir le document dans le système et tu peux lire. De même, le matériel se trouve dans le livre. À la fin du livre, je pense j'ai écrit les pages. Oui, oui. Oui. Alors, tu peux étudier de même, mais pour vérifier s'il y a un matériel en plus ou en moins, tu peux réviser le document dans le système. OK. OK. Autre question? Non. Non. Alors, on peut commencer pour aujourd'hui. Monsieur, pour aujourd'hui, on va faire une révision pour le chapitre 1. Pour le chapitre 2, on a fait deux fiches supplémentaires avec les exercices de cours du livre. Aujourd'hui, on va faire deux petits exercices sur le chapitre 1 pour réviser un peu le chapitre 1. D'accord? OK. Oui. Yalla. Préparez-vous. Alors, regardez ici. C'est la fiche supplémentaire. Dans l'examen, bien sûr, on va poser une question, choisir la bonne réponse. Mais faire attention, ou bien on dit la bonne réponse, c'est-à-dire il y a une seule réponse, mais de même, on peut dire choisir la ou les bonnes réponses. C'est-à-dire peut-être on peut avoir deux bonnes réponses ou bien trois, ça dépend de la phrase. Préparez-vous, mettez une feuille ou le cahier et monsieur, vous pouvez faire l'exercice 1. N'écrivez pas maintenant. Aujourd'hui, je vais mettre ce document dans le SIS وانتوا اساس بالبيت بترجعوا بتسحبوه بتنقلوهم بالبيت. هلا خلينا نحل الاكزرسيس. يلا. Prendre 3 à 4 minutes pour répondre à l'exercice 1. Et celui Monsieur, qui comme veut répondre, lève la main. Oui, monsieur. خلص ولا شي. OK. Yalla, monsieur, vous devrez participer avec nous. كلكم استاذ. واي حدا عنده اي question دغري يسال. Esther, ça veut dire quoi le 12? J'ai fini. moi aussi.
استاذ l'eau douce si vous voulez يعني c'est l'eau pure. D'accord. Si moi, je peux faire la troisième. يعني l'eau douce est un exemple de... Je peux la faire? Quand on termine les deux. استنى بس للكل يخلص. مسيو فيك بس نزلنا شوي لهيدا لنشوف الإكزرسيس 2. لا خلينا هون شوي كلنا سوا. طيب Tia Maria, commencez l'exercice 1. Oui, lors de l'ajout de sel à l'eau salée, la densité de l'eau salée reste constant, varie selon la quantité de sel ajouté. Oui. Une minute. Varie selon la quantité de sel ajouté. C'est deux. Bien. طيب pourquoi? Tu me donnes une explication يا Tia? C'est là, ما بعرف اشرح. طب ما نتعلم. Monsieur, je peux. Moi, j'ai dit la réponse. طيب بس بدي explication. Qui peut expliquer? Oui. Qui a une explication? Moi, Oui, يلا ملاك. car la densité de la mélange est variable. Très bien, car la densité d'un mélange est variable. Ça dépend de proportion, n'est-ce pas? Ça dépend de quantité de chaque constituant. إذا انتبه أستاذ لو كانت eau Oui. pure et on ajoute de l'eau pure, la densité ne change pas. Bien. يعني c'est pas modifié, يعني c'est reste constant. Quoi, Tia? يعني c'est faux ou vrai Non, ma c'est ma vrai, réponse. c'est vrai, mais je demande de l'explication. Yani, pourquoi tu as choisi cette réponse? Ok. Yalla, Hassan. Oui, Stas. Le goût est une propriété physique descriptive, propriété physique mesurable. Le goût est une propriété physique descriptive car on ne peut pas mesurer le goût. Très le bien, goût. On donc peut c'est le dire. descriptif. Bravo. Donc, Je propriété. peux s'il te plaît, faire la troisième, s'il te plaît. Monsieur, je peux faire le troisième. Monsieur- Avec explication cette fois. Non, Tia, tu as fait, monsieur. S'il te plaît, on a l'autre élève. Monsieur, je peux faire. استاذ انا عم بمشي فيهم بالترتيب. احمد حرب حسب اللي عملوا الريز هاند بالترتيب لو سمحت. احمد حرب. Oui, Steph. L'eau d'eau, c'est un exemple de substance pure, mélange hétérogène, mélange homogène. Oui. L'eau d'eau, c'est un exemple de substance pure. دكتور. طيب استاذ اذا انا جيت هلا غيرت اودوس هغيرها انا هون ها. كرمال قلتوا لي ما عرفتوا شو يعني اودوس. طيب ححط لكم انا هلا استاذ eau sucrée. L'eau sucrée est un exemple de Mélange homogène. mélange homogène. Bravo, bravo. Bonjour, monsieur. Parce Steph? qu'elle est constituée dans une seule Steph? phase. Comment dire? استاذ راح من عندي الانترنت وهلا فتت. شو عملت يا استاذ؟ طيب استاذ بس في مجال تاخذ اذن لتحكي يا مهدي؟ لانه انا ورفقاتك كنا عم نحل بارتي وانت جيت عم تحكي لوحدك. هيدا الشيء صح ام خطا؟ شو رايك انت؟
Oui, Mahdi, جاوبني شو رأيك؟ Estaz, car il est Attends, constitué d'un attends, d'un seul أستاذ phase. attends. لا شو عم تحل Mais de même, si tu veux savoir qu'est-ce qu'on a fait, tu peux attendre un certain ou un instant lorsque Hassan ou c'est Ahmad a terminé de donner la réponse et après tu peux me poser la question, qu'est-ce qu'on a fait, monsieur? Tu ne peux pas parler quand tu veux. On a fait l'exercice 1, monsieur Mahdi. استاذ صباح الخير، انا ام ولا مهدي؟ Et صباح النور, madame. لا فعلا راح النت منعنا هلا لحتى ارجع مشي الحال. يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيكي. انا ما ميرسي كثير لك. انه هو مش مزبوط، ما أنا هو كان معي شفته ايه معي على الحصه. انا اللي عم بقوله كنت انا ورفيقه عم نحكي عم نحل سؤال، اللي عم بقوله انه المفروض ينطر لنخلص نحن حكي ويسال اللي بده اياه. انا مش مانع حدا يسال، بس لانه اوكي التلميذ بده يحكي بس بده بنضلنا عم نقطش الحكي. انا قلت له اللي قلت له ماشي. هلا انه كان فيك تنطر لما نحن نخلص تسالني يا استاذ شو عملتوا، كنت انا اعطيتك الجواب. اوكي واكيد بحق لاي تلميذ يسال، بس كمان يعني هن كتار، مش كل تلميذ بده يحكي بس بده. هيدا النقطه اللي عم بحكي فيها، في ياخذ اذن وبيقول لي استاذ انا ما كنت موجود، اذا في مجال تعيد شو حكينا بقول له تكرم عينك. اوكي ماشي، ميرسي كثير لك، يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا، الله يعافيك. فاذا استاذ on a fait l'exercice 1. La première phrase, c'est choisir la bonne réponse. Lors de l'ajout de sel à l'eau salée, la densité de l'eau salée reste constante ou varie selon la quantité de sel ajouté. فإذا يا مهدي نحن عملنا هيدا الإكزرسيس حبيبي. كان عندنا أول فراز كانت تيا أعطتني ريبونس وقالت لي إنه lors de l'ajout de sel à l'eau salée, la densité de l'eau salée varie selon la quantité de sel ajouté. فإذا on choisit la deuxième réponse, ça. Et Malak a donné l'explication. Pourquoi? Car la densité d'un mélange est variable. Et on sait que l'eau salée est un mélange. Alors, ça varie, la densité du mélange varie. Et de même, lorsqu'on ajoute du sel, alors la quantité du sel augmente, c'est-à-dire que la densité va changer. Première phrase, y a-t-il de questions? C'est clair pour vous? عند مين طلع هيدا الصوت؟ طيب. Pour la deuxième phrase, le goût étant propriété physique descriptive est une propriété physique descriptive ou propriété physique mesurable? descriptif On a dit que c'est une propriété physique descriptive. Pourquoi? Car on ne peut pas mesurer. C'est une propriété qui dépend de quelque chose de qualité, pas de quantité. Alors, on a choisi la partie de 1. Troisième phrase. L'eau sucrée est un exemple de substance pure, mélange hétérogène et mélange homogène. Hassan, ou c'est Ahmad Harab, a dit que c'est un mélange homogène, car l'eau sucrée est un mélange d'eau et sucre qui forment une seule phase. Pour l'exercice 1, y a-t-il de questions? Non. 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 Très bien. Non. Alors, vous pouvez écrire ça après. Monsieur, Non, Mr. نحن بناخده على شكل sucre ولا non douce؟ لا أنا إجت قلت eau sucrée.
D'accord. Yeah. أستاذة رح تنزل الفيش على السيستم. اكيد استاذ، هلا بس نخلص يعني مش الحصه دغري، لانه بعد في عندي شايفين. بس يخلص اليوم هذا النهار رح نزلكم هذا الفيش على السيستم. أوكي ماشي. بس عندي ملاحظه هون، رجاء الطلاب يلي جاوبوا يشيلوا الريز هاند، وبس ما يكون في حدا عنده او عم بعطي ريبونس او شيء، بس اللي عنده سؤال. هلا مهدي عامل ريز هاند، مهدي عندك كيستيون شيء؟ لا أستاذ، هلا أنت. اوكي لين tu as une question? Oui, Esthez, l'eau douce, c'est une substance pure. هلا هو المقصود هون كلو دوس انه هي استاذ يعني لو، اذا بدي انا بقصد فيه اقصد فيها لو بور وي، بس انا اعطيتكم او سكري عشان ما تضيعوا فيها للاو دوس. D'accord, merci. هلا الاو دوس كمان في ناس بتعتبرها انه هي او بوتابل. اوكي، فالاو بوتابل ميلونج هوموجين، عشان ما تضيعوا فيها يا استاذ انا كتبت لكم او سكري. يعني اكيد ما بجيب لكم او دوس، يا بقول لكم او بوتابل ou bien eau pure. D'accord, monsieur. D'accord. Yalla, monsieur, commencez à préparer l'exercice 2. Lire bien toujours lorsqu'on a un problème. Vous devrez bien lire le donné, le paragraphe, bien, et après observer le document pour répondre à n'importe quelle question. أستاذ Celui qui a une question, lève la main, s'il vous plaît. monsieur Oui, Zahra. بالكاستيون لازم نعطي اكزامبل على الماتير، مثلا اذا بنقول انه هي هيك نعطي اكزامبل ولا بس نكتب؟ قصدك بشوازير la bonne réponse ولا لا choisir تحت. dans le... Non, regardez, monsieur, vous devrez respecter le consigne. C'est choisir dans le texte ci-dessus les 3 états physiques de la matière. On ne demande pas de donner un exemple. D'accord, merci. De rien. Vous devrez bien lire la question, bien comprendre la question et de bien comprendre, oui, et de bien répondre. Il faut respecter leurs consignes. Le verbe ici, c'est choisir. Ou on peut dire relever du texte. Oui, monsieur, moi j'ai posé cette question car dans la première question, tu as dit qu'on explique. Non, non, Tu as ajouté l'explication, c'est pour réviser un peu le chapitre 1. On ne demande pas qu'il faut expliquer lorsque la question c'est choisir la bonne réponse. بس أنا أستاذ لحتى شوي نتذكر سوا الاشياء اللي عليها بالشابتر 1 طلبت تعملوا explication. D'accord. طيب نور سويدان. Oui, monsieur. Yalla, tu peux répondre. Oui, choisir dans le texte ci-dessus les Avant 3 de lire états le texte, physiques. lire le texte. Oui, on sait que la matière peut exister sous 3 états physiques, solide, liquide et gazeux. Chaque liquide pur a ses propres propriétés physiques mesurables constantes, comme la densité et la masse volumique. En dans 2 liquides purs de nature inconnue, le densimètre est immergé dans le premier liquide, il est 1 gramme par centimètre cube. Ensuite, un autre densimètre est immergé dans le deuxième liquide, il est 0,1 g par centimètre cube. L'expérience est présentée dans le document 1. Très bien.
Choisir dans le texte ci-dessus les 3 états physiques de la matière. Les trois états physiques de la matière sont solide, liquide et gazeux. Très bien. Donc, les 3 états Physiques de la matière sont les solides, liquides et gazeux. de la matière sont solides, liquides et Gazeux. gazeux. Très bien, merci. De rien. يلا préparez les 2 autres exercices. رح انا اصغر شوي الباج استاذ لتبين كلها عندكم. بعده واضح الكيستيون، واضحه الكتيبه؟ Oui, monsieur. Oui. يلا بس لحتى استاذ تقدروا تشوفوا الاكزرسيس مع الكيستيون. Pendant ce temps رح اخذ انا الابل. جاد منه موجود، جنان موجودة، جواد حمدان منه موجود، حسن مروي موجود، حسين أسعد منه موجود، دارين منا موجودة، دارين عندنا غياب منيح اليوم للأسف، يعني كان بريود دو ريفيزيون. رشا موجودة، وي زهراء الحسيني وزهرة صفيدي، عندي زهرة صفي الدين، زهراء الحسيني منا موجودة. سيرين فرحات موجودة، وي سيرين خلف، وي Oui. علي سكيكي موجود، دكور. علي طحطح منه موجود اليوم علي. قاسم بلحص موجود. لين شلهوب موجودة. محمد كريم موجود. محمد الموسوي موجود. ملاك عيديبي موجودة. مهدي عسيلي موجود أستاذ. اوكي. موجود. ميرا برجي، ميرا منا موجودة. اوكي. نور جواد موجودة. Oui. نور سويدان موجودة. هادي حمدان موجود. يارا حاو موجودة. وفي عندي ياسمين. إذا عندي 2 4 6 8. نعم. يا أستاذ في بس 19. يعني أستاذ في عندي 18 سؤال. دكتور. وفي عندي استاذ لانه في سيرين فرحات عم بتفوت وبتظهر لانه عندها بروبليم دو كونكسيون. أستاذ j'ai une question. يلا بس اعطوني ثانية. اوكي يلا مين عنده كيستيون؟ أنا أستاذ partie 2 عم بيقول إنه indiquer la fonction du densimètre. Oui, يعني le rôle du densimètre, oui. OK. Donc, indiquer la fonction du densimètre ou indiquer le rôle du densimètre. رح ناخد réponse. بنطلب من نشوف مين يعطينا réponse. Oui, Racha. Le densimètre est l'appareil utilisé pour mesurer la densité d'un liquide. Donc, le densimètre est un instrument ou appareil, instrument utilisé pour mesurer la densité mesurer la densité d'un liquide. Bravo. Yalla. Dernière question. On sait que la densité de l'alcool pur est de 0,8 g par centimètre cube. Et celle de l'eau pure est de 1
grammes par centimètre cube. Identifier la nature du liquide A et la nature du liquide B. رح أصغر لكم الباج un peu لحتى نشوف الدوكيومون et pour répondre à cette question. يلا. استاذ اللي معطيني جواب يشير ريز هاند واللي عنده جواب يخلي ريز هاند. بدي اخذ زهرة صفي الدين. Oui, monsieur. Oui. La nature du liquide A est l'alcool, car sa densité donne 0,8 grammes par centimètre au cube. وين يا et استاذ une- بالآ؟ وين الآ؟ Ah, pardon. La nature du liquide A Oui. est l'eau pure, Oui. car sa densité donne 1 gramme par centimètre au cube. Et dans la question, il nous a dit que 1 gramme par centimètre au cube est la densité de l'eau pure. Alors, on peut dire maintenant, pour bien savoir comment il faut dire, le densimètre ou dans le liquide A, le densimètre indique une valeur de 1 gramme par centimètre cube. Et par suite, cette densité correspond à l'eau pure. Alors, le A est l'eau pure. J'écris maintenant la réponse. Regardez, le densimètre. Mais monsieur, ils ont dit et la nature du liquide B. Oui, ما بعمل هلا للA. نتعلم كيف نكتب الA عشان تعطونا réponse للB. Le densimètre, أو هون خلينا نقول dans A, dans le liquide A, le densimètre indique une valeur 1 gramme par centimètre cube. Et par suite, la densité de l'eau pure est combien? Et 1 gramme par centimètre cube. Par centimètre cube. Alors, A est l'eau pure. N'est-ce pas? Oui. رح ناخد يلا في عندي هاخد يارا. Oui. يلا liquide B. Oui. La nature du liquide B est l'alcool, car la densité du liquide B est 0,8 grammes par centimètre au cube et la densité de l'alcool est aussi 0,8 grammes par centimètre au cube. Oui. Alors, c'est le B et l'alcool. Donc, monsieur, il faut bien lire la question pour bien répondre. استاذ انا ببعث لكم هيدا الفايل حبعث لكم اياه على السيستم ورجاء ادرسوا منيح وبون ترافاي لجودي واول بيريود نهار الخميس رح اعمل انا وياكم ريفيزيون اللي عنده اي سؤال في يسالني واضح؟